Assalamu alaikum. Welcome to Learn LSRW English. Hello guys, this is me Muhammad Abid. I am back with another video about subject and object. آج میں آپ کو سبجیکٹ اور آبجیکٹ پڑھانے والا ہوں. Why I am teaching this topic? کیوں میں آپ کو یہ ٹاپک پڑھا رہا ہوں؟ اس کے دو ریزن ہے. ایک تو اس کا تعلق بیسک گرامر سے ہے اور دوسرا آگے ہم آپ کو ٹینسز اور مختلف قسم کے سٹرکچرز پڑھائیں گے تو وہاں پر سبجیکٹ اور آبجیکٹ کا بہت زیادہ تذکرہ کیا جائے گا. تو اس لیے آج آپ کو یہ ٹاپک پڑھایا جا رہا ہے تاکہ آگے آپ کو کوئی مشکل درپیش نہ آ جائے. Now let's get started. اب ہم لیپ ٹاپ کی اسکرین کی طرف آ گئے ہیں. سبجیکٹ اس کو اردو گرامر میں فاعل کہا جاتا ہے. آبجیکٹ اس کو مفعول کہا جاتا ہے. کیوں میں اس کی اردو بتا رہا ہوں؟ As I told you several times, میں نے کئی مرتبہ یہ بات کہی ہوئی ہے کہ دنیا کے تمام لینگویجز وہ سیم ہوتی ہے. جو چیز ہم اردو میں بولتے ہیں وہی چیز انگلش میں بھی ہوتی ہے, وہی چیز کسی دوسرے لینگویجز میں بھی ہوتی ہے. میں آپ کو ایک سادہ سی اگزامپل دیتا ہوں. آپ کسی کو کہتے ہیں کہ میرے لیے گلاس پانی لے کر آؤ, اور یہی بات میں انگلش میں بولتا ہوں, برنگ می اے گلاس آف واٹر. بات ایک ہی ہے لیکن الفاظ چینج ہے. سبجیکٹ اور آبجیکٹ کا کنسپٹ یہ صرف انگلش میں نہیں ہوتا, یہ تمام لینگویجز میں ہوتا ہے. تو بہتر یہی ہے کہ جب بھی آپ کسی ٹاپک کو سیکھتے ہیں فرسٹ آف آل اس کو اپنے نیٹو لینگویج میں کلیئر کریں, پھر جو لینگویج آپ سیکھنا چاہتے ہیں اس کے بعد اس لینگویج میں اس کو سیکھیں. سبجیکٹ کو اردو گرامر میں فاعل کہا جاتا ہے, اور فاعل کا مطلب ہے کام کرنے والا یا فعل کا کرنے والا یا ایک عمل کا کرنے والا. اب کام, فعل, عمل, اس کا کیا مطلب ہے؟ تینوں کا ایک ہی مطلب ہے. اور اس کے حوالے سے ہم نے ایک ڈیٹیل سی ویڈیو بنائی ہے. یہ آپ کو آئی بٹن نظر آ رہا ہے, اس پر کلک کریں تو آپ کو وہ ویڈیو مل جائے گی, تو اس کو ضرور واچ کیجئے. یہاں پر بھی میں آپ کو ریویو دیتا ہوں. عمل, کام, فعل تینوں ایک ہی چیز ہے. فار ایگزامپل ایک بندہ روڈ پر جا رہا ہے, یہ جانا کیا ہے؟ یہ ایک عمل ہے, کام ہے. یا کوئی بندہ وہ گاڑی چلا رہا ہے, چلانا کیا ہے؟ یہ ایک عمل ہے, کام ہے, فعل ہے. میں بول رہا ہوں, یہ بولنا کیا ہے؟ یہ ایک کام ہے, فعل ہے. ٹھیک ہے نا؟ ایک کام کا کرنے والا اسے سبجیکٹ کہا جاتا ہے. فار ایگزامپل ثنا پانی پی رہی ہے, اس میں عمل کون سا ہے؟ اس سینٹینس میں پینا, اور اس کا کرنے والا کون ہے؟ ثنا. ٹھیک ہے نا؟ ثنا کیا ہو گیا؟ ثنا سبجیکٹ ہو گیا. Now look at the next example. علی گاڑی چلا رہا ہے, اس سینٹینس میں عمل کون سا ہے؟ چلانا, اور اس کا کرنے والا کون ہے؟ علی. علی کیا ہو گیا؟ یہ سبجیکٹ ہو گیا. جب بھی آپ کو ایک سینٹینس دیا جاتا ہے اس سینٹینس میں پہلے عمل یعنی ورب کو آئیڈینٹیفائی کیا کریں, پھر اس کے بعد دیکھا کریں کہ اس کا کرنے والا کون ہوتا ہے. پھر اس کو آئیڈینٹیفائی کرے تو وہ آٹومیٹیکلی سبجیکٹ ہوگا. اب آبجیکٹ کی طرف آتے ہیں. آبجیکٹ اس کو اردو گرامر میں مفعول کہا جاتا ہے, اور مفعول کا مطلب ہے ایک عمل کو موصول کرنے والا. آسان لفظوں میں جس چیز پر کام کیا جاتا ہے اس کو آبجیکٹ کہا جاتا ہے. وہی سیم ایگزامپلز میں ریپیٹ کرتا ہوں. علی گاڑی چلا رہا ہے, اس میں عمل کون سا ہے؟ چلانا, اور اس کا کرنے والا کون ہے؟ علی. علی کیا ہو گیا؟ یہ سبجیکٹ ہو گیا. اور کیا چلایا جا رہا ہے؟ گاڑی چلائی جا رہی ہے, یعنی گاڑی چلانے کے عمل کو موصول کر رہی ہے. یہاں پر گاڑی کیا ہو گئی؟ یہ آبجیکٹ ہو گئی. ثنا پانی پی رہی ہے, تو اس میں عمل کون سا ہے؟ پینا, اور اس کا کرنے والا کون ہے؟ ثنا. ثنا کیا ہو گئی؟ یہ سبجیکٹ ہو گیا. اور کیا پیا جا رہا ہے؟ پانی, یعنی کس چیز پر عمل کیا جا رہا ہے؟ پانی پر عمل کیا جا رہا ہے. پانی کیا ہو گیا؟ یہ آبجیکٹ ہو گیا. یہی سبجیکٹ اور آبجیکٹ کا کنسپٹ ہے. آئیے اب ہم اس کو لفظی طور پر یہاں پر پڑھتے ہیں. سبجیکٹ, ڈوئر آف این ایکشن از کالڈ سبجیکٹ. ڈوئر کہا جاتا ہے کرنے والا, یعنی ایک عمل کا کرنے والا اسے سبجیکٹ کہا جاتا ہے. آبجیکٹ,
रिसीवर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, यानी एक अमल को रिसीव करने वाला, मौसूल करने वाला, उसे ऑब्जेक्ट कहा जाता है। नाउ लुक एट द एग्जांपल्स, एग्जांपल्स को देखें तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगा। रेहान इज बॉइलिंग वाटर, रेहान पानी उबाल रहा है। इसमें अमल कौन सा है? बॉइलिंग, और इसको वर्ब भी कहा जाता है, और इसका करने वाला कौन है? रेहान। सो रेहान क्या हो गया? ये सब्जेक्ट हो गया। और क्या उबाल रहा है? पानी, वाटर, यानी किस पर काम किया जा रहा है? पानी पर काम किया जा रहा है, तो ये क्या हो गया? ये ऑब्जेक्ट हो गया। नाउ लुक एट द नेक्स्ट एग्जांपल, सोनिया कुक्ड चिकन लास्ट नाइट, सोनिया ने कल रात चिकन जो है वो पकाई। तो इसमें अमल कौन सा है? कुक्ड, और इसको वर्ब भी कहा जाता है, और इसका करने वाला कौन है? सोनिया। सो एक अमल का करने वाला, उसे क्या कहा जाता है? सब्जेक्ट। तो सोनिया क्या हो गई? ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना। और किस चीज पर काम हुआ है? चिकन पर, यानी चिकन ने ये कुक्ड यानी पकाने के अमल को रिसीव किया हुआ है, तो ये क्या हो गया? ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना। सो जब भी आपको कहीं पर जो है सेंटेंसेस दिए जाते हैं और आपको कहा जाता है कि इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को जो है आइडेंटिफाई करें, बस उसमें जो है अमल को देखा करें, अमल का करने वाला कौन है और किस चीज पर अमल किया जा रहा है, बस यही कॉन्सेप्ट होता है। नाउ लुक एट द नेक्स्ट एग्जांपल, आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, मैं अभी पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। तो इसमें अमल कौन सा है? टीचिंग, और इसका करने वाला कौन है? आई, मी। सो यहां पर आई क्या हो गया? ये सब्जेक्ट हो गया, और अमल कौन सा है? वो टीचिंग, पढ़ाना, और क्या पढ़ाया जा रहा है? इंग्लिश पढ़ाया जा रहा है, यानी ये इंग्लिश जो है पढ़ाने के अमल को रिसीव कर रहा है, तो ये क्या हो गया? ये ऑब्जेक्ट हो गया। नाउ लुक एट द नेक्स्ट वन, वी कैन प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल सकते हैं। इसमें अमल कौन सा है? प्ले, और इसका करने वाला कौन है? वी, हम। सो ये क्या हो गया? ये सब्जेक्ट हो गया, और ये प्ले वर्ब हो गया, और किस चीज पर अमल हो रहा है? क्रिकेट पर अमल हो रहा है, ठीक है ना। ये क्रिकेट जो है प्ले के अमल को रिसीव कर रहा है, तो ये क्या हो गया? ये ऑब्जेक्ट हो गया। नाउ लुक एट द लास्ट वन, टीचर विल चेक होमवर्क, टीचर होमवर्क को चेक करेगा। तो इसमें अमल कौन सा है? चेक, और इसका करने वाला कौन है? टीचर। सो टीचर क्या हो गया? ये सब्जेक्ट हो गया, और क्या चेक करेगा? होमवर्क, यानी होमवर्क जो है ये चेक करने के अमल को मौसूल कर रहा है, यानी होमवर्क जो है इस पर काम किया जा रहा है, तो ये क्या हो गया? ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो यही सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट है। अगर इस टॉपिक के हवाले से आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट में जरूर मेंशन कीजिए, ताकि हम उसका जवाब आपको दे सके। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट द बेल आइकन in order to receive our new videos. Thanks for watching.